প্রথম বটম কহই জগন্নাথ দাস প্রথম বটম হল বিশ্বাস যদি প্রভু প্রতি বিশ্বাস জন্মি যায় আপনা ছাই দ্বিতীয় বটম ঘাত করব তা কোন না শ্রদ্ধা বিহীন কর্ম প্রথমে তারপরে বিশ্বাস শ্রদ্ধা গলা পরে অন্তঃকরণের তৃতীয় বটমটি উদ্রেক হব তৃতীয় বটমের কি প্রভাবে ঠাকুর অভিরাম পরমহংস পরিভাগ হতে কোন ভাগে তৃতীয় বটমটি হচ্ছে ভক্তি ভক্তি বিনা ভগবান প্রথমে তারপরে তারপরে ভক্তি জগন্নাথ আচার্য কোন কেবল ভক্তি ভক্তি পাত্র চতুর্থটা করে জড়িব না সেটা কোন না ভক্তি রে প্রীতি নাই কারো নাম প্রথমে তারপরে 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 ये চার জায়গায় কাটিয়ে গেলা পরে পঞ্চম জিনিসটি হৃদয়ের প্রেম তাহাও কি ভাব যে হুন জানে মোর ভাব শিখাও এ পর্যন্ত পানি বছর সেদিন বিশ্বাস শ্রদ্ধা ভক্তির প্রতি ভাবক বাধ্য করি গজটি ডাকিলা বেড়ে মহাপ্রভু ডাকে লক্ষ্মী খেলা হয়ে পারিবনি মধ্যে ভক্ত ডাকিলা বুঝিবি আপন যাইবে যদি পারুছটি আপনি আলগা পঠিয়ে দিন লক্ষ্মীর বড় গ্রাহক পঠাই যদি খেল ধারা আপন করজিবে বলা কাটি করজি কি পানি ফুটউছি প্রভু ডাকিলে গলে সুদাস প্রভু মতে ডাকিলে কি তো আপন কি এই মুহূর্তে জীব মো ভক্ত গজ বিপদে পড়িছি গজ বুঝা করিব কুম্ভীর ফির ফের করিব প্রভু নির্দেশ হয়ে পড়া সুদর্শন বলে আচ্ছা এই সাবধান কহিলেছি যে কুম্ভীর গজপাদ ধরে 18 জন ভিতর টানছিলা দিয়ে চলে গেল গজপাদ ছাড়িয়ে গুলি কমিলা কি বলে মতে আসলো সাবধান করলাই কে তুমি মু সুতুরি সুদর্শন বয়া ছিল তোদের মরা করবি গন্ডির মুন্ডটা আলকা করে দিবি ও মতে মারিবা পায় গজ কানে বাজি গলা কুম্ভীর ছাড় দিয়েছি না গজপাদরা তোরা যাও মতে ওটি গিয়ে বঞ্চিবাবু কুম্ভীরকে মারিବାକୁ আসছি গজ গুলি কনেলা কিଏ ତମେ ସୁଦର୍ଶନ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି କେମିତି ତାଙ୍କ ନାମ ମୁଁ ରଖିଦେବି ଶୁଣ ଗଜ କହିଲା ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିନି ଗଜ କଣ ସୁଦର୍ଶନ ଡାକିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଗଜ ଡାକିଛି କାହାକୁ ଗଜ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା ମୋର ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତ ମୋ ଡାକିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା ମୋ ଭକ୍ତ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେଇ କଥା ଗଜ କହିଲା ଶୁଣ ଆରେ ମୁଁ ତ ତୋତେ ଡାକିନି ଗଜ ଡାକିଛି ନା ଛାନ୍ଦପତି କହୁଛି ଇଏ ଗଜରାଜ କୁଳ Oh,
ବହୁତ ଅଧା ଚିନ୍ତା କରନା ରକ୍ଷା କରୁଛି ମୁଁ ତ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତୁ କାଇଁ ପଳେଇ ଅଧା ଅପରାଧ ତିରସ୍କାର କଲା ଗଜ ତା ସାହାଯ୍ୟ ଉପେକ୍ଷା କଲା ଏକା ତୁ ଜାଣ এইটা কথা ভজ তত লাগিছে না তুই থোড়া কাই ইচ্ছা ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ଷଣା କଲା ଗଜ କହିଲା ମୁଁ ତ ତୋର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁନି ତୁ କାଇଁ ମନକୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଆଜି ମୂଳକୁ ଲାଗି ଯା ନିରାଶରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସୁଦର୍ଶନ କରିଲେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଅପମାନ କଲି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ କପଟି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମାନେ କାହିଁକି ମୋ ପ୍ରତି କପଟ ଆଚରଣ ଆପଣ କଲେ କଣ ହେଲା କହିଲ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ମୋତେ ସାଂଘାତିକ ଅପମାନ ଦେଲେ ଗଜ ତ ଅପମାନ ଦେଲା ସାଂଘାତିକ କାହିଁକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କଣ ପଚାରିଲେ ହୁ ଆର ୟୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ତୁ କିଏ ଓ ଗଜ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ତୁ କିଏ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ नो ଆରି ମିଛା ଏଟା ଗୋଟେ ଶୁଣି ଦେଇଛି ଛୁଆ ପିଲାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି ନା ବୁଝିପାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥିଲି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଖାଲି କହ ମାନେ ପ୍ରଫେସର ନିଷେଧ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଆଇ ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଓ ଗଜ ତତେ କହିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଧନ୍ୟ ଆଇ ହଁ ସେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ସତେ ଇଏ ଫରେନ୍ ଆଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥିଲି ହଁ ମାନେ ଯୋଉ ବାଟେ ଆଛୁ ସେଇ ବାଟେ ଯା ତା ଅର୍ଥ ପୁଣି ଯୋଉ ବାଟେ ଯା କହିଲା କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପଠଉଥିଲେ ହଁ ଯେ କାହିଁକି ମତେ ପଠଉଥିଲେ ମୁଁ ଅଯଥା ତିରସ୍କୃତ ହେଲି କାହିଁକି ଆପଣ ମତେ ପଠଉଥିଲେ ରଗଜା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଅପମାନ ଦେଇଛ ସମୟ ଆସିବ ସେ ପୁଣି ଆମକୁ ଖୋଜିବେ ଆଜ୍ଞା ମା ଆଚ୍ଛା ସୁଦର୍ଶନ ଫେରିଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଗଜବାଦକୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରକୁ ଟାଣିଲା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଗଭୀର ଜଳ ଭିତରକୁ ଟାଣିଛି ଗଜ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଦେଖିଲା କହିଲା ସବୁ ନମ୍ବର ତ ଠିକ ଅଛି ଭଗବାନ କାହିଁକି ଶୁଣିଲେନି ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଲାଗିଥିବ আরে সেটা রং নম্বর ଓ ଲମ୍ବା ତୁ ବସୁ ନାହିଁ তা ওড়িয়া ভুল ତମେ ମୁଁ ଯାଉ ଯାଉ ନା ସେଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆରେ ଆଉ ଗଜ ଦେଖିଲା କହିଲା ଏ ମୋ ଲଗେଇବାଟା ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଶୁଣିଲେ ମୁଁ 10ଟା ନମ୍ବର ଲଗେଇନି ପ୍ରଭୁ ଲୋକାଲ ଆସିବେନି ଏସ୍ଟିଡି ନହେଲେ ଅର୍ଥ ପଛପଟେ ଶୂନ ଜାଣ ଲଗେଇଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି ପଛପଟେ ଶୂନ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ଗଜ କହିଲା ମୋ ଲଗେଇବା ଭୁଲ ଅଛି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଶୁଣି କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ବହିରା କହି ଭାଗବତ ଗଜ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସୁଧା ଦେଲା ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଠି ତୋର ହେଇଗଲି ତୁ ରଖିଲେ ରଖ ମାରିଲେ ମାରି ଏ ଭାବ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଶୁଣିବାରେ ଡେରି କରନ୍ତି ଗଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏବେ ହୋଇଲା ତୋର ଦେହ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମେରିକି ତୋର ହେଇଗଲି ଏବେ ହୋଇଲା ତୋର ଦେହ ରଖ ମହାପ୍ରଭୁ ମେରିକି ତୋର ହେଇଗଲି ତୁ ରଖିଲେ ରଖ ମାରିଦେଲା ଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସୁନଥିଲେ ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଦର୍ଶନ ତମେ ପୁରା ଅପମାନିତ ହେଇଥିଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ ଗୌରବକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଗୌରବ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବାହାରିଲେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବହିନାଗାରା ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତା ଟିକେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ করে ধরি প্রভু বিরাজিলে অজস্র ধরে প্রভু নিজে বলে সুদর্শন সাঙ্গে দিয়েছেন গৌর পৃষ্ঠ উপরে সুদর্শন করে ধরি প্রভু বিরাজিলে গজশির জলে বুড়ি যা ଦେଖିଲେ প্রভু নিজে পৌঁছিলা বেড়ে দেখিলে হাতির সর্বাঙ্গ সর বুঝি যাইছে কেবল সুন্দর ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର ସାବଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ କି ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା କିରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆଇଲେ ଆସିଲା ସିଏ ଗଜ ପାଦରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବୁଲି ଜଣେଇଲା ଦେଖିଦେଲା ନୀଳ ଶରଣ ଭଜିଲ ମଣି ନୀଳ ନିର୍ଜନ ଶ୍ୟାମ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତ ହସିଲା କେମିତି ହସିଲା କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ନା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲେ ভগবান কহিলে মু আসিলি মো ধর্ম রক্ষা করিব না মানে না মু আসিছি পাপীকে মারিবি ভক্ত উদ্ধার করিব কুম্ভীর বেলা কুয়াড়ে আসিলে না মু আসিছি পাপীকে মারিবি ভক্ত উদ্ধার করিব ছড়ি দেলা পরে কুম্ভীর বেলা প্রভু জলে খাই গ্রাহক হে আহে শ্রী পাপীকে মারি ভক্ত চারি
ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ତାହେଲେ ପାପିକି ମାରିବେ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ପାପିକି ମାରିବେ ଭକ୍ତକୁ ଘା କରିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଜକୁମ୍ଭୀର ଭିତରୁ ପାପି କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ ପର ଭଏ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ପାପିକି ମାରିବେ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ପାପି କିଏ ଭକ୍ତ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପି ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବେ ବେଶ ଭଗବାନ କହିଲା କି ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ବସା ହେଲାଣି କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପାପିକି ମାରିବେ ଭକ୍ତକୁ ଧାର କରିବେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଜକୁମ୍ଭୀର ଭିତରୁ ଆଗ ପାପି କିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ପାପି ତାପରେ ଆପଣ ମାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ହେଇଗଲେ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟା ପାପି ନା ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟା ପାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜୀବଟା ପାପି ନା ନ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଜୀବଟା ପାପି ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରେ ସିଏ ହିଁ ପାପି କୁମ୍ଭୀରକୁ ମୌକା ମିଳିଲା ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପାପି ଗଧଟାକୁ ଥିଲା ତୋତେ ନ ପାରୁଛି